आयज वायट दिसता परिस्थिती पळोवन गोंयची परिस्थिती पळोवन खरेंच वायट दिसता कित्याक लोकांक म्हणटा ते पयले पॅन्डेमिकान लोकांचे प्रेशर हाडून लोकांक सारकें जाम केल्लें आसा आनी आयज तुमी पळयलां आसतलें सबार गोंयभर लोकांक भिरांत पडिल्ली आसा ह्या सायड एक सायडीन BJPन पार्शल लॉकडावन केल्लें आसा फूल लॉकडावन करपाचे सुवातेर आनी पार्शल लॉकडावन केला तेन्ना म्हणल्यार म्हाका सांगपाक जाय लोक जे आसा गोंयकार आमचे बरे शिस्तीन दे आर ओबेईंग द ऑर्डर्स ऑफ द गव्हर्मेंट एंड आर सिटींग एट होम with their parents, with their elderly parents, with their children, they're all obeying. Now, secondly, if you go to see last 3 days, Goa has witnessed the worst म्हणपाचे ते cyclone जो गोंयांत आयलो तो वादळ जो आयलो where there were 100 of trees which were uprooted in Goa, so many poles which got damaged, so many transformers which caught fire. आता हितू जेन्ना लोक पॅन्डेमीक म्हणून लॉकडावन म्हणून घरांत तुमी तांकां बसयले तेन्ना BJP सरकारान तर लोकांनी कितें केलें जायत्या लोकांनी आपल्या घरांत वस्तू हाडून स्टॉक करून फ्रिजीन दवरल्यो जावं ते फीश जावं ते मिट्स जावं ते वेजिटेबल्स एक 10-8 दिसाचो स्टॉक जो दवरिल्लो भुरग्यां खातीर दूद जाणटेल्या आवय बापायक लागून दूद कितें एपार जो हाडून दवरिल्लो हो सगळो 3 दीस लायट ना जावन बिगड जालो हांव विचारूंक सोदता सरकारा कडेन BJP कडेन की वेन यू ऑल न्यू दॅट सायक्लोन इज कमिंग अरे प्रमोद सावंत यू शूड हॅव हॅड अ डिझास्टर मीटिंग अर्लियर बिफोर द सायक्लोन टूक प्लेस वेन यू वर अवेअर दॅट सायक्लोन इज टेकिंग प्लेस इन गोवा यू ऑल हॅव फेल्ड बिग टाइम अरे निलेश काब्राल हू इज द पॉवर मिनिस्टर शूड हॅव बीन ऑन द हिज फूट and seen that everything is taken place everything is taken proper care of staff extra घालपाचो खंय मेंटेनन्स करपाचें आयज आमी खंय आसा वी आर इन द मंथ ऑफ मे आनी बाय मंथ ऑफ मे म्हणल्यार बाय नाव इन गोवा प्री मन्सून वर्क शूड हॅव बीन फिनिश कंप्लिटेड लायक रिपेर्स मागीर तुजे ट्री कटींग ट्रान्सफॉर्मर चॅकींग मेंटेनन्स चॅक करपाचे पोल सारके आसा जाल्यार बट वेर गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड बीग टायम हियर वी कॅनॉट ब्लेम द लायन्समॅन वी कॅनॉट ब्लेम दोज फील्ड वर्कर्स तांचे कडेन बाबड्या कडेन काल पळयतालें हांव तांचे कडेन सादे गमबूट सारके नात तांचे कडेन हातान ग्लावज घालपाक सारकें ना फाल्यां तांचे लायफ गेल्यार हू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आय हॅव सीन yesterday when I was given a call by the youth of Naveli. We went near the panchayat, new panchayat, and we saw there was a big mob of 70-80 boys and they were all agitated because why wouldn't they be? Because 3 days now if you go to see people from मांडपाचे लोकांनी म्हाका सांगलां मॅडम लायट वचोन दोन लोकांनी म्हाका सांगलां मॅडम लायट वचोन 2-3 दीस लायट ना कोलदेच्या लोकांनी सांगलें मॅडम झाड पडलें लायट ना तेलावलीम बापडे लोकांक न्ही फ्रॉम सॅटर्डे लायट नाशिल्ली yesterday you should have seen the youth तेलावलीम 4 दीस लायट नाशिल्ली सिंकेटी झाड पडून लायट ना बेलगोना ना नागमोडे ना सगळ्या भागांतली नाशिल्ली ऑफकोर्स समवेअर द सरपंच हॅज इंटरवीन एंड डन लायक इन दोंगोरी एंड ऑल I appreciate that but no we have to think on the larger picture the all of Naveli have suffered and I am putting the blame directly on the MLA of Naveli that is Luisin Falero. Luisin Falero, where are you? You are missing from your constituency. I understand you are gone old and you're scared of COVID pandemic or maybe you're scared of your life. Then you take rest. But don't do this. You should have been there yesterday on the field. Luisin Falero काल फिल्डार आसूंक जाय आशिल्लें आमी AE कडेन वचून ME कडेन वचून JE कडेन वचून आर्ग्युमेंट करून कांयच फायदो ना हांवें भुरग्यांक थंड केलें बिकॉज नो दे वर पोअर थिंग दॅट ममता अल्डोनकर म्हणटा ती जो AE आसा शी वॉज विथ अस टील 9 o'clock ट्रायंग टू फिक्स द थिंग्स आणि वॉट वी हियर इन क्रूज नगर वी सी दॅट द ट्रान्सफॉर्मर लासून गेलो हाय एक्सटेन्शन म्हणून त्यांनी हाय एका लायट दिली मागीर दुसरे तुजे नागमोडे खंय तो लायली लायट केली आणि परतून खंय ते ट्रान्सफॉर्मर लासलो अरे वॉट 10 years back we were told by Luisin Falero who was the MLA here तू एक्स चीफ मिनिस्टर जावन गेल्लो आसा लुइजिन फालेरो कितें सबस्टेशन दिता म्हूण सांगिल्लें नावेली लोकांक तुवें आमकां लज की नावेली सबस्टेशन ना आयज पावर फेलियर्स पळोवपाक गेल्यार नावेली कितले फाटी जाता तुमी एक दीस बंद दवरिल्लें मेंटेनन्स कामाक लागून तेन्ना तुमी सगळीं झाडां बिडां कातरून घेवपाक जाय आशिल्लीं आनी तूं रस्त्यार देंवन करपाक जाय आशिल्लें आयज तुका लोक मांडपांतलो अपिबाटांतलो तेलावलीचो सिंकेटीचो जावं ते क्रूज नगर बुटिकाच लोक रावला तुका क्वेश्चन करपाक तूं खंय आसा काय म्हणून हांव सांगता यू आर मिसींग म्हणून आणि वर्स्ट पार्ट इज दॅट 65 crores
65 crores अंडरग्राउंड केबलिंग सँक्शन केल्लें आसा म्हणून आमकां आयकपाक येता. हे लास्ट टायम जेन्ना अवार्थान MLA आशिल्लो तेन्ना हो प्रोजेक्ट हें जाल्लो आनी निलेश काब्रालान सांगिल्लें की 65 क्रोर्साचें तुमकां अंडर केबलिंग काम मेळटलें म्हणून. आयज पळोवपाक गेल्यार फातोर्डा पळयात, लोकांनी लायट आशिल्ली. शनिवारा आयतारा सोमारा तांकां कांयच प्रॉब्लम ना. आयतारा परात आयतारा ऑल्सो यू कॅन सी इन मारगांव ऑल्सो दे वर लायट्स. सारखे पीपल वर हॅपी. पेणजी, मिरामार, सो मेनी प्लेसीस दे वर लायट्स. बट हियर आर MLA has not taken interest. तो न्हिदून रावला. इफ ही इज टेकिंग द क्रेडिट ऑफ बिकमिंग द ex-CM of Goa or the MLA of Goa or the ex-minister, he should also take the credit of the nuisance created by people. वायट दिसता की लोकांचे इतले स्टॉक करून दवरले. FRPDR जालो तो सोडा. तुम्ही कोविडान लोकांक आयज भितर बसपाक लायला. जाणटेली घरा कडेन आसा. लोकांक सादो एक फॅन पूण जाय, लायट पूण जाय आसता. रातची किमसां खातात. सगळो एक मिक्सर पूण जाय. फोन आयले आमकां की मॅडम हें गेल्या म्हूण सिलिंडर गेल्या म्हूण. सिलिंडर काबार फोन मारतलो जाल्यार नेट ना. सो दीस इज ऑल. इफ द MLA हॅड टू टेक इंट्रस्ट हियर, सगळे जाग्यार पडपाचे. लुईस एन फालेरो इज फेल्ड बिग टायम. आनी अंडर केबलिंग केन्ना करतलो तूं? आतां आमकां आयकपाक गेल्यार ते भाशेन फेब्रुवारी थंय अप्रूव देखून जाला खंय. 65 क्रोर्साचे सँक्शन जाल्ले आसा अंडरग्राउंड केबलिंग. अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें जाल्यार आयज लोकांचे झाडां पडपाचें न्ही. आयज वायट दिसता की गोंयकार भाव सबंद हांवें पळयलां. नाविली जाल्यार हांवें म्हज्या स्वता दोळ्यान पळयलां. CKD जावं, तेलाली जावं, देलगोना जावं, कोलदे जावं, खंयच्या भागांत मांडप, हांगा दोंगर, जायते यूथ भुरगे आपूण जावन रस्त्यार देंवून झाडां तेणी मारल्या, क्लियर केल्या रस्ते. लोकांनी भुरग्यांनी तांकां श्रेय दिवपाचें आसा. आनी मॅनेजमेंट डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून नंबर दिल्ले तांकां फोन करपाक लोकांक पावूना कित्याक नेट नाशिल्ले. पीपल हॅव फेस द वर्स्ट कॅलमिटी. वी अंडरस्टँड इट्स अ नॅचरल कॅलमिटी. अँड hats off to the linemen and the field workers, electricity department who is dying and slogging to give lights. I've heard that even today morning light आयल्ली आसा, थोडे लोकांक काल आयल्ली आसा. But all these days people have suffered in Goa. But here, as Navilim, I want to say, as having an elected representative was missing. He should have been on the field. He should have been on the ground and done something. हांव स्पेशली सांगपाक सोदता आमचे नागमोडेचें. बेजिकली कितें आसा, हो पळय ट्रान्सफॉर्मर आसा न्ही, हो ट्रान्सफॉर्मर इज ऑलरेडी ऑब्सोलीट, ओल्ड जाल्लो आसा. नॉट ओन्ली दीस, नॉट ओन्ली नागमोडे, मेनी प्लेसीस आमचे डिपार्टमेंट आसा. दे हॅव टू जस्ट एसेस, गो अँड सी द कॅपॅसिटी ऑफ दीस ट्रान्सफॉर्मर्स. ते ओवर रेटेड जाल्या, आउट ऑफ डेट जाल्या, अँड दे आर नॉट एबल टू टेक द लोड. नवी नवी घरां कोणी बांदली जाल्यार ऑर इवन AC सुद्दां कोणी एड केली जाल्यार इट विल फॅच द लोड अँड इट विल कॅच फायर. हांव पळयतालो पयलींच्यान, हांव पळयता भुरगेपणाच्यान हांव पळयतालो हे ट्रान्सफॉर्मर. हांव ते हेल्परांक आपोवन हांव फ्यूज घालून वतालो. द नेक्स्ट डे इट वूड गो. सो दीस इज अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट, व्हेरी बॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स एज फार एज पॉवर सप्लाय इज कन्सर्न. दुसरें म्हणजे पळय, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बी लोकांच्या घरांत आतां कोवीड चलता. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बी लोकांनी बसयल्यात. आतां लोकांनी कितें करपाचें? दीस ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स कॅन स्टँड हार्डली एनी टायम. ते एक बॅटरी काबार जालेले काबार, मनीस वयर वचपाचो. So the government has to think about it. ह्या दिसांनी at least in these days they cannot afford to go out of power for 3 days, 4 days, 5 days. And शक्य जावपाक ना. Otherwise okay, पूण ह्या आतां कोवीड सिच्युएशनान it is very bad.